Bonsoir tout le monde. Shkhbarkoum, labas alikoum. Pour les gens qui sont en vacances, passez de très bonnes vacances. Pour les gens qui ne sont pas encore en vacances, bhaliana, très très bon courage. Énorme pensée pour vous d'ailleurs. Donc après cette petite absence, had nahar, j'ai tenu à dire le sujet qui me touche beaucoup parce que هذا الموضوع هذا كنلقاه عند لي كوبل وكنلقاه عند لي سيليباتير. دونك هذا الموضوع ديال هذا النهار هو التعلق العاطفي، لا ديبوندونس افيكتيف. باسكو بزاف ديال لي كوبل فاش كيجيو عندي كونت ils sont en train de présenter leurs problèmes، c'est-à-dire فاش كيكونوا كيعرضوا عليا المشكل ديالهم، غالبا ما كيبان لي التعلق العاطفي بحال اللي هو اون بروف دامور. يعني واخدين هما التعلق العاطفي على انه مادام التعلق العاطفي ماشي هو الحب، التعلق العاطفي سي اون تروبل، سي اون تروبل اللي الناس نورمالمون خصهم يتبعوا ليها دي سيونس باسكو الا ما سي اون ريغل با لا ديبوندونس افيكتيف كترجع، كيمكن لها ترجع اون سوبر ديبوندونس افيكتيف واللي كيمكن من بعد تعطي اون ديبرسيون اي تعطي au pire des cas des idées suicidaires. Donc la dépendance affective فيها trois catégories. بغيت هاد النهار نهضر ندير اطلاله vite fait على la dépendance affective fin couple, la dépendance affective célibataire ou la dépendance affective après une séparation. Donc dans le couple هاد التعلق العاطفي هو حاله ديال التوتر دائمه، زيد عليها مولي د لا جالوزي، وهاد لا جالوزي اللي غالبا ما كتحولنا لون بوسيسيفيتي et une besoin de la présence de l'autre، c'est-à-dire واحد الرغبه مرضيه ان الاخر خصو يبقى حداك تحت عينيك، ما يمكنلوش يمشي، ما يمكنلوش يخرج، ما يمكنلوش. وبعد نوبات كتطور هاد لا سي اون بيتيت استراتيجي، ان بروسيسوس دومبيشمون، c'est-à-dire كتبقى تمنع حتى كيلقى الواحد راسو في التالي كيمنع ان الاخر يخرج يتسخر بور لا سامبل ريزون لانه خصو يجلس حداه. وهنايا كنكونوا بدينا نهضروا على اون سوبر ديبوندونس افيكتيف. Donc, les crises sont nombreuses. Les crises de la dépendance sont nombreuses car les interdictions sont nombreuses. Et كتبقى على حسب عاوتاني l'historique et bien sûr الوضعيه والسياق اللي كتبرز فيها التعلق العاطفي. دونك اللي خصنا كاملين نعرفوا هو ان فوق ما كنهضروا على تعلق عاطفي كنكونوا كنهضروا على ان سيندروم ديبوندون. هذا لو سيندروم ديبوندون اللي سورجي اللي كيعاود يبان واللي هو اللي كيدي بالواحد انه يدير داك التصرفات. C'est-à-dire il se sent seul sur le qui-vive par rapport à perdre. C'est un sentiment de peur, avoir peur de perdre quelqu'un parce que soit تعرضنا للابوندون في الماضي soit خايفين من الابوندون في المستقبل. دونك نورمالمون لي كوبل اللي كيعانيو من هاد لا ديبوندونس افيكتيف هما غالبا لي كوبل اللي كيشدوا على راسهم في العلاقه، ils se ferment dans cette relation. وبيان سور فاش كل واحد كيشد على راسو في علاقه ما يمكن تادي لنا هاد الانعزال وهاد لا سبيرال اللي كيشد عليها فيه الا دي انكومبريهنسيون، ou les incompréhensions conduisent aux crises et les crises bien sûr conduisent à la séparation اللي كيكونوا خايفين منها من الاول. Après une rupture, donc d'abord غنهضروا على التعلق العاطفي بعد فراق، طلاق، crise d'amour. Donc غالبا اللي كيوقع في après la rupture هي ان الواحد il se laisse dépasser par ses émotions et ses sentiments. Donc فعاوت ما يفكر في راسو كيفكر في الاخر. Et automatiquement quand on pense pas à nous et quand on pense à l'autre, c'est qu'on on nous empêche كنمنعوا راسنا من l'aller de l'avant parce qu'on ne pense pas à nous, c'est normal. Donc pour لهذا التعلق العاطفي ديال après la rupture كنا نعطيوها deux explications. Donc la première explication c'est la peur de se retrouver seul. يعني الواحد كيخاف يعاود يلقى راسو بوحدو، خصوصا الا كانت مرافقه الافكار لانه ما قادش انه يعاود علاقه من الاول. Donc هذا c'est un piège parmi les pièges ديال la dépendance affective. Et aussi هذه الفكره هذه اللي لقيتها حاضره عند الناس c'est avoir la crainte، الخوف ان l'ex ديالك، l'ex mari, l'ex femme, l'ex copain, l'ex petit ami retrouve une personne avec qui il va se sentir plus épanoui. C'est-à-dire هذه الفكره بوحديتها كديرونجي. C'est-à-dire même في هذه الفكره هذه ما كاينش التركيز على الذات، كاين التركيز على الاخر. عندك يمشي يطيح في شي واحد ولا في شي وحده اللي غيرتاح معاها اكثر مني. Donc la réflexion بحال هكا bien sûr ça هي elle réveille le syndrome de l'abandon.
اما le syndrome de l'abandon اما elle vous rappelle كتعاود تفكر الواحد بلي زيرور اللي دازو في لو باسي وكتوقع une projection entre les erreurs du passé et ce qu'il est en train de vivre pour le moment وكيمكن له كاع يعتبرها انها استمراريه ديال واحد المجموعه الاخطاء اللي كان كيرتكبها في الماضي. Les célibataires. Donc les célibataires, d'ailleurs, les célibataires en dépendance affective sont les plus coriaces. Parce que la plupart des célibataires qui viennent me voir ou اللي عندهم تعلق عاطفي normalement كيكونوا développent هاد la dépendance affective par le biais des schémas دايرين des schémas qui se répètent constamment وهاد les schémas ils sont souvent liés au manque de confiance en soi. Donc et j'ai remarqué une chose aussi que les célibataires اللي كيكونوا عندهم la dépendance affective ne se focalisent pas forcément sur une seule personne, c'est-à-dire ما عندهمش التركيز على شخص واحد mais plutôt sur l'idée de la vie de couple. Donc ce qui les intéresse c'est la vie de couple, en dehors de se focaliser sur la personne. De plus, les célibataires, quand ils cherchent l'amour, ils ont tendance à vouloir avoir une relation très parfaite, très formatée, genre très perfectionniste. C'est-à-dire qu'ils يقلبوا على واحد العلاقة بحال اللي مرسومة بالقلم الرصاص والمسطرة sans faute. Eh ben, je vous dis que cette relation n'existe pas, ما كايناش. Par conséquent, كيبقاو في une spirale négative. Parce que pour eux, à chaque fois qu'ils font une rencontre, cette rencontre, c'est la plus belle rencontre. Donc, ديما كيبقاو حابسين راسهم في une spirale négative اللي غالبا كتمنعهم من انهم يديروا la vraie rencontre qu'ils recherchent. Aussi, واحد الحاجة كيديروها les célibataires اللي عندهم une dépendance affective, c'est que ils donnent tout de suite, sans prendre le temps de laisser la relation progressive mais doucement, comme disent les Français, doucement et sûrement. Mais la plupart des célibataires ne font pas ça, donc ils donnent tout vite et bien sûr sans être très exigeants sur le retour. Les trois causes de la dépendance, donc les trois causes de la dépendance, غالبا ما كنلقاو les ressources ديالها في le passé, que ça soit le passé يعني ماضي طفولي un passé infantile ou là un passé sentimental. هذا السبب الأول. السبب الثاني c'est un manque de confiance en soi, donc خلل في الثقة في النفس. وهنايا كنبغي نفكركم بان à chaque fois qu'on parle d'un couple d'un trouble en psychologie on est obligé de parler de la confiance en soi. Donc un manque de confiance نقص في الثقة في النفس et une addiction amoureuse إدمان عاطفي. وفي les problèmes de couple كتكون غالبا la raison هو c'est un manque affectif amoureux, c'est-à-dire إما un manque ما كاينش وإما كاين وما كيتعبرش عليه, un non-dit. Donc ça conduit au même résultat, développer une dépendance affective l'un vers l'autre. Bien sûr, comme n'importe quel trouble en psychologie, il existe. كاين كيفاش نجيريو la dépendance affective, ça existe. Mais déjà, أهم حاجة كتشترط في une thérapie même pour gérer la dépendance affective, أهم حاجة هي الصبر, la patience. Parce que تعلق عاطفي peut-être كياخد peu de temps pour s'installer, mais كياخد بزاف د الوقت باش يمشي بحالو. Donc أول حاجة خص يكون la patience. ثاني حاجة la force de caractère. ثالث حاجة la vision de l'amour à long terme, c'est-à-dire أنه on essaie d'appliquer les bonnes manières ou les bonnes actions sur une longue durée, parce que شحال ما درنا des bonnes actions sur une longue durée شحال ما on a des résultats de plus en plus forts. Aussi il y a le pouvoir des cerveaux, قدرة الدماغ على تدبير كل ما هو وجداني وكل ما هو عاطفي. Car bien sûr كل واحد فينا خاص تكون عنده une emprise على le cerveau ديالو, et cette emprise سهلة, ce n'est pas de la magie, ça se passe par une stimulation positive. يعني واحد الإثارة إيجابية للدماغ, والإثارة الإيجابية للدماغ se passe par exemple par le biais d'exercices. Et هاد l'exercice هادو كيداروا في les thérapies pour stimuler هاد le côté du cerveau, pour renforcer un peu la position du patient par rapport à la thérapie. Gérer son emploi du temps هذه مهمه بزاف وهذه كنركز عليها بزاف. ما كاينش اللي كيقتل الواحد قد الفراغ, ما كاينش اللي كيخليك tourner dans le vide. Tourner dans le vide veut dire que tu n'as pas grand chose à faire, parce que الا كان وقتك عامر tu vas pas tourner dans le vide. ولا غادي تجيك هاد لا سensation هذه غتكون جيرابل, باسكو غادي تجيك في une période صغيره في الليل قبل ما تنعس, ماشي بحال النهار كله وانت كتخمم وانت كتفكر. Donc la gestion de l'emploi du temps هذه اول حاجه كنبدا بها مع les patients ديالي, c'est comment combler les vides d'un emploi du temps pour ne plus penser à la personne de cette façon-là. Ouverture aux autres aussi, c'est-à-dire كل واحد
اللي عنده هاد الحاله ديال لا ديبوندونس افيكتيف يحاول يغوسوسياليزي راسو c'est-à-dire reprendre contact avec toutes les personnes اللي يقدروا يعطيوك un bien-être et là j'appelle les gens اللي عندهم une dépendance affective à être un peu égoïste c'est-à-dire je suis égoïste en choisissant d'être heureux avec des gens positifs plutôt que de dire non non c'est pas grave ماشي مشكل صحابي هادو واخا نجلس معاهم وتعمر l'énergie négative parce que بالتالي كلشي غيمشي بحالو et tu vas rester tout seul à ruminer ton énergie négative et parfois c'est douloureux c'est lourd c'est douloureux et il faut s'y prendre sérieusement. Donc après l'ouverture des autres, le rôle essentiel du psychologue de la thérapie, on va commencer un sevrage affectif. C'est-à-dire qu'il ما كنتعاملوا مع l'addiction مع الحاله ديال الادمان كنديروا جميع المراحل ديال اللي كدار في الادمان سواء كان كيميائي ولا نفسي وهي نفس المراحل اللي كدار على الادمان العاطفي avec une période de sevrage اللي فيها بزاف الحوار اللي بزاف الهضره بزاف لو بارطاج et qui n'a rien à voir avec la médication, c'est-à-dire pas de médicaments. Ce sont des séances basées sur l'évacuation. كل واحد غادي كيخرج داكشي اللي عنده لداخل باسكو غالبا الناس اللي كتكون عندهم une dépendance affective à un certain moment ils commencent à avoir honte. Donc ما كيوليوش قادرين انهم يهضروا على المشكل ديالهم كيبقى المشكل ديالهم عندهم وفكيبقى المشكل ديالهم عندهم تما commence la vraie douleur. Parce que quand on ne partage pas une douleur, elle devient très lourde. Donc moi j'appelle tous les gens اللي عندهم اللي يمكن قراو راسهم في هذا اللايف ولا كيعرفوا الناس qui ont développé ça انهم ينصحوهم يمشيو عند des psychologues parce que les psychologues gèrent les dépendances affectives et voilà. Donc moi je me prépare pour mon dernier rendez-vous qui va être dans 10 minutes, c'est mon dernier patient d'aujourd'hui. Je vous souhaite une douce fin de journée. Je vous souhaite beaucoup de chance et je vous souhaite surtout une bonne santé mentale et physique. Bonne fin de soirée. À très bientôt.